Bon, ku bantu bazi famille Kibamba gira barabizi ni famille y'abana nyene b'amatara. C'est Christian Kibamba. Christian Kibamba Ni umubatteur avuze ngoma actually ari muri Kenya. C'est Marc Kibamba akora mu Rwanda. Ni mu producteur. Amaze gukora ibintu byinshi sana n'izi ndirimbo za Israel Mbonyi n'izindi nyinshi. En fait, bon, ni famille y'abantu bari talentueux gose. Nari nk'umuleader ukuntu muri football abantu banzi mu Nyakabiga baranzi nari umuleader muri football rero bishise rero bagakina match nahari usanga ari ibintu nyene bitaryoshe rero baca baza kuntora muhira nkaca midirisha cyangwa ncape ikintu kiraba rero haragera igihe badutuma gucapa nko gucapa inka gaca oblige kwiruka inyuma urumva nyene igiye mu isi tukayikurikira nyene hose usanga nyene abantu bakuraba nk'umuntu w'umusazi umva rero wasanga ari biryoshe na mama inoubliable genre muri recorda nyene inyake de mama inoubliable amwe mu œuvre wakoze ndavuga ati wow this guy is very talented yatumye nza no kukurondera ni œuvre wacafye ex première dame Denise Nkurunziza mu cubahiro ciwe ijya œuvre ndakeneye kumbwira kwanza story ijya kintu yaje gute ni wayicafye uvuga ati nje nije shaka kwicapa canke ni deal waronse kwicapa tubwire story yose ijya kintu bagiye basta Sauti Sol ba Jux bande n'abandi benshi n'abantu en fait je ndavisa sinchapa juste pour dessiner je vise by the way nitaka tuvugana ndiko ndachapa arakana nachache genre agakroki nyene kroki rapide tout bano yaka hey was something new man hey yakaranchapa bano bimana this is a surprise It's a fresh talent, yeah, fresh Friday, yeah, fresh mood. Hello, reka ndakuramutse umukunzi wa Siren Vibes TV. Mubandanye ukora subscribe, like, share kubiganiro tugushikiriza. En tout cas, vraiment merci sana. Turabona quel point mudushigikira, muduha support yanyu. Utarakora subscribe nkuko namanda bivuga. And when the time is now, ufyonde kuri agakengeri, ufyonde abantu ko subscribe. Nimba mu gifaransa ni s'abonner kugira ibintu bibandanye bigenda neza. As usual, inyuma MIC, you can call me Kabos for real aka Kabos. Nuko namanda yabazanira ni fresh talent, fresh vibe, fresh mood. No musi rero nabazaniye mutumire abikora neza, mutumire afite talent. Zokomanda bazanira urugaruka rufite talent zitandukanye nawe ninde urakeneye kumumenya. Stay with me uraza kumubona naririmba umunyamideri arachapa. Hey guys, stay with me kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Come on. Yes sir. Nuko nabibabwiye no muste kumwe n'umuntu acapa. Jensi ndamusanze ariko aracapa sinzi bro uko unacapa ni. Niko nandika tunatafakari. Nuko nabibemereye uno muste kumwe n'umutumire bikora neza, umutumire amaze gukora amateka menshi, umutumire amaze gucapa abantu benshi dusanzwe tuzi, especially celebrities. Uwo nawe ninde? Introduce yourself bro. So nitwa Daniel Kibamba nga ku marezo banzi nka Daniel Art nibyo zina nkoresha ku marezo. Yes, umuntu yumvise Daniel Kibamba kizi ngo riri loko no niki kirundi cyane. Bon bisanzwe je ndi originaire muri Congo. Originaire Congo. Ego muganda murundi. Yes, Daniel Kibamba yavukiye. Je navukiye mu Nyakabiga. Okay. Daniel Kibamba tukuzi nk'umu artiste acapa. Izina ryawe twarimenye nka Daniel Kibamba Art. L'art kuri wewe ivuze iki? Bon, l'art kuri jewe n'ubuzima. Ni nk'ubuzima kuko navuga yuko atakindi kintu nshoboye gukora atari gucapa. Nta kindi kintu ushoboye mu buzima. Naragerageje byinshi cyane. Tubwiye nk'ibintu bitatu wagerageje uvuga ati abantu ibingi narakubise so hata sivyo wanje. Bon, nk'abantu bavukiye mu myaka bigabo barabizi. Umupira narakanye umupira imyaka myinshi sana. Gusa ageze igihe nyene ndabihagarika bivanye n'impamvu nyene nashaka kuvuga. Yes, nuko nabo ndabivuga talent is something which is in you. Talent is something which is
ni ikintu kinini kiba kiri kurimwo wewe uyu mutipe yaragerageje football swata agenda mu bintu byinshi swata mwacha asanga yuko dessin ariyo vibes yiwe ariyo mode yiwe. Yes, Daniel Kibamba wavutse muri famille imeze gute? Famille yanyu mwe wavutse muri famille imeze gute? Bon, ku bantu bazi famille Kibamba ngira urabizi ni famille y'abana nyene b'amatara. Vraiment twarahezagiwe y'amatara menshi muri famille. Apa yawe tubwira abandi bantu bafite matara. Bon, dufise aba musiciens Par exemple, c'est Christian Kibamba. Christian Kibamba. Ni umubatteur avuze ngoma actuel ari muri Kenya. C'est Marc Kibamba akorera mu Rwanda. Ni mu producteur. Amaze gukora ibintu byinshi sana n'izi ndirimbo za Israel Mbonyi n'izindi nyinshi. En fait, bon, ni famille y'abantu bari talentueux gose kandi arimo amatara yose sauf talent yo gucapa yatwaye jeje nyene. Yes, mu buto bwawe wari umwana ameze gute? Je nakubagana. Tubwire nk'ibisanga bibiri bimaze gukora wakoze muhira umuvyeyi aravuga ati kino gipeti. Ewa. Bon, kenshi kenshi tarakunda guca mu dirisha tugiye gukina umupira. Mugatoroka muce mu dirisha. Yego. Ukaca usorokera kwibarabara. Aba jeune bo mu cité baraza kudutora. Bon, j'étais nari nk'umurider ukuntu muri football. Abantu banzi mu Nyakabiga baranzi. Yego, nari umurider muri football. Rero bakenye bishise rero bagakina match nahari usanga ari nyene bitaryoshe. Rero baca baza kuntora muhira ngaca mu dirisha nashe rero kupu. Yes, digwera Daniel Kibamba canke Daniel Art. Dessin cikuzamo gute? Dessin kuri wewe yakujemo gute ku buryo ufata decision yo kuvuga ati jewe right now reka magarika ivya football reka nkurikirana dessin? Bon, en fait, dessin football sinayihagaritse kubera dessin. Je pense pas. Oya, gusa vyose nabikora. Nabikorera nabijaniranya vyose muga sinari bwatore neza ico nshaka gukurikirana. Muga football nayihagaritse muri 2014 igihe umuvyeyi wanje yitaba Imana. Rest in paradise. Merci. Umva nyene arageze igihe nyene ni nangura kubibaza ibibazo byinshi genre ngiye kubaho gute, football izo shikana hehe, ibintu nk'ivyo tu byinshi nyene. Maze kuvyiyumvira rero naciye mitamo guheba ivyo gukina umupira. Et c'est justement l'année où je suis allé à l'école d'art. Naciye ngenda muri l'école d'art muri 2014 vers la fin. Kwezi kw'icumi, je pense, oui. Et nashise nevye. Wize hehe? Nize muri école d'art i Gitega, ETSA. GTG. Muga avant yuko nja muri école d'art nabanje kwiga lettres modernes. Nabanje kwiga lettres modernes mu Gihosha. Nayize 3 semaines. C'était très ennuyant. Ati ibisivyo waje bro. Nyatadi. Washaka kutubwira nk'abantu mwamwiganye babikora neza muri industry yacu muri question ya art. Wabibuka mwiganye nawe uvuga ati uyu twariganye twaba tuzi peut-être? Bon, malheureusement muri art abantu baboneka sana ku ma réseau cyangwa ma plateforme menshi ça vise art. Oya, ni bake sana. Et d'ailleurs je pense que ndi mu bantu ba mbere bize art baboneka gose ku ma réseaux sociaux. Urumva ni ibintu badakunda kwitaho gose sinzi. Okay, je ndakeneye kumenya en tout cas ni rya mbere nkoresheje ikiganiro umuntu acapa especially yaciye kuri aya mashuri. Je ndakeneye kumenya moment iyo muko muriga biba bimeze gute mu ishuri, mwiga gute, bimeze gute, anytime ngwa mucapa bimeze gute? Bon, en fait ni école technique. Naho ari école technique hariho ibindi bintu byinshi twiga nka maths, biologie, quoi byinshi tu. Mugabo gucapa c'est quelque chose de capital quoi. Ni kintu dukora umwanya wose presque tous les jours. No muri weekend wasanga nyene ukora capa kubera uri muri entourage abantu bacapa. Umva nyene wasanga nyene uri muje gucapa. Moment za kuryohera uri mu ishuri hageze umwanya wo gucapa ni moment zawe wozitugiye? Bon, normalement ni twacapira mu ishuri hageze gucapa twaca dusohoka. Ico nico kintu ca mbere kwa cangyohera kwaje
byarangora sana mw'ishuri byarangora gose mw'ishuri ibintu amakuru yandi muri amakuru yandi byarangora gose hagize amakuru technique asanga nyene biryoshe kandi dusohoka tukadeambira quelque part nyene biga bintu nyene usanga mbe bavyita gute kuginama ni periode yahe ndashaka kumenya periode yahe ngo bababwiye ati musohoke muje gucapa iyo periode urumva yuko yaragukoze ko wacafye neza wagize iki yari moment ya en fait chaque moment que je usanga ari moment inoubliable. Par exemple nk'ama décès d'observation n'ama décès ukuntu ncapa umuntu muraba cyangwa ncapa ikintu kiraba rero aragera igihe badutuma gucapa nko gucapa inka gaciba oblige kwiruka inyuma urumva nyene igiye mu isi tukayikurikira nyene hose usanga nyene abantu bakoraba nk'umuntu w'umusazi umva rero wasanga ari biryoshe na moment inoubliable genre muri recorda nyene imyaka de moment inoubliable nacoroshe musizuba kabisa ageze gucapa abati biruka inyuma y'inka bayikurikira kugira bacape ni dessin d'observation c'est inka gusa ingurube n'ibindi byinshi en fait kwishori aya rero igisifasi kininiya ni igiterrain kininiya kirimwo te basket kwa même n'amararo urumva hariyo inka ingurube n'ibindi byinshi rero ageze ko ducapa baca baturungika rero gusirakira muri terrain y'ishuri usanga ari muri ibyo. Yes, batubwiye yuko wabuze umwe mu bavyeyi bawe tugerageje kuraba Daniel muri industry ubikora neza kandi ma platform turakubona turagukurikirana wibaze yuko umuvyeyi yoba yayi kuba proud kuri wewe ku giciro kingana gute canke ya umuvyeyi akihari wibaze yuko yoba ki ari proud kuri wewe igiciro kingana gute? Bon, en fait mvuze kuvye que papa wanje c'était quelqu'un yari umuntu wa art umuntu nyene yakunda art kandi bon benshi abakera nibo bamuzi yari un organisateur ma spectacle quoi ma événement ya gospel et tout donc ikintu citwa talent kibonetse muri famille yategeza gushiramwo taciwe basapoti yategeza kujamwo rero nanje j'ai eu la chance d'être soutenu par mes parents nyiri muto et on va c'est sûr ok Niata fier de moi c'est sûr nuko bice ça me touche en fait kubera l'année yafiriye kurumva niyo anaciye ngenda kuyiga urumva byakurikiye byose na sinzi nyarahari. May his soul rest in paradise forever. Uraje hari ubwoko bwinshi bw'amadesin abantu bacapa hari ucapa style iyahe ya dessin ukora art iyahe ya dessin? Bon en fait muri art ni kintu kiri vaste harimo amastyle menshi sana nico gituma rero kw'ishuri bigisha ibintu byinshi kw'ishuri bigisha ibintu byinshi byo kubumba byo gucapa amaplan y'amazu n'ibindi byinshi by'amarangi rero muri ivyo rero umunyeshuri aca babuje gutoramo ikintu kimwe canke bibiri rero n'abashobora kubikora byose mugabo jewe j'ai décidé de poursuivre dessin réalisme style yitwa réalisme donc je m'inspire de la réalité visuelle ibintu bibaho ibintu nyene dusanzwe tubona dusanzwe tubamwo mu buzima bwa misi yose. Watubwira n'izindi style zihari? Hari amastyle menshi iyo nje ni réalisme hari ama impressionnisme hari ama plat hari cubisme ni style Picasso tu connais Picasso urumwumva donc ugiye akora cubisme donc hari ama style menshi rero je ngona réalisme pour exprimer mon talent quoi mon savoir-faire ko réalisme niyo ukoresha amarangi nyene ukayasiga neza umuntu akaboneka nyene fresh. Yes, ubona yuko mu Burundi hari ama art menshi atandukanye hari abanyamideli hari abamusiciens hari abakora utuntu twinshi dutandukanye kuri kote yawe ucapa nka dessin ubona yuko ivy'iwanyu bigeze ku ntambwe ishimishije canke muracari down gato? En fait ne va que d'ashimishije
En fait, pour moi, je suis satisfait. Je suis satisfait naho utarashika aho twifuza. Nk'igihe uvuga ati reka nangure wari ufite target ni target yawe uvuga ati ndagiye ku ishuri Gitega mugabo target mfise muri kino kintu ni En fait, question ya target irahinduka à chaque fois ugeze kuri ico kintu target ihinduka. Je debuka neza mu ma 2013 je voulais intégrer l'école d'art kugira mbe umubediste bagabana bakora ama bande dessinée et tout. Mugamaze gushika comme ibintu vya ma bande dessinée ari agacours ka 45 minutes seulement par semaine. J'ai pas été impressionné ukuntu umva naciye mba obligé guhindura. Donc aho nyene objectif yacihinduka. J'ai intégré l'école d'art nshaka kuba umubediste mugamaze gushika birahinduka nshaka kuba umu artiste et maintenant niyo weve yanje mugabo ama l'objectif principal nashaka c'était de faire une exposition expo et d'ailleurs ndibaza niyo objectif nyiriko n'ubu vyarase kuba mu l'année passée mugabo kibazo cha timing n'ibindi bintu vyatumye exposition yanje itaba. Sinon j'espère bien kizaba muri umwaka ko ni objectif nari mfise kuva nyine kw'ishuri. Yes, Danny Daniel Art uramaze gukora ama œuvre menshi aya ma œuvre yarakunzwe n'abantu benshi. Je amwe mu ma œuvre wakoze ndavuga ati wow this guy is very talented yatumye nza no kukurondera ni œuvre wacafye ex première dame Denise Nkurunziza mu cubahiro ciwe. Ijya œuvre ndakeneye kumbwira kwanza story ijya kintu yaje gute ni wayicafye uvuga ati nje nije shaka kwicapa canke ni deal warose yo kwicapa tubwire story yose ijya kintu. Bon, d'abord merci. Merci d'avoir apprécié. Et à propos de l'œuvre, il y a des commandes isanzwe. Il y a des commandes, nuko namangora ama commande tout nka posta. Wahamagawe nande ninde yaguha iyo deal? Bon, c'était son fils, Mugas Ndabizi. Et umungu wiwe turavugana tu fresh. D'abord nyene yaje nk'umuntu nyene ko yakuna abantu baza tudani bite ni bon ucapa neza manda ukurikirana kuri Instagram ibintu nk'ivyo tu avuga ok j'aimerais passer une commande quoi ibintu nk'ivyo avuga ok pas de problème nangaye turavugana et puis arandungikira ah bon ni maman oh je savais pas ibintu nk'ivyo tu wiyumvise gute kwanza wowe kubyuca ex première dame? Bon, d'abord, j'étais trop fier de moi. On va nyene vyaboneka yuko ibikorwa nkora nyene bishika kure. D'abord ça iyo ni preuve yuko ivyo nkora bishika aho umuntu yifuza. Diriraje uramucafye ubiberetse ge tableau bayakiriye gute? Bon, feedback ya avant just nayibonye ko Eve narayishikanye Jean ariya baba ikiriri ndayimuhereza mfunya yari yugaye amalivrezo nanje manda yatangari yambale donc réaction nayirungikiye kuri WhatsApp n'umuhungu wiwe tu en fait aliyaka histoire kari behind tubwira ko niko dukeneye nyene kudutera en fait muri 2012 muri 2000 nakubwiye yuko papa wanje yari umuntu yakunda sana kunsapotinga rero muri 2012 igeze ko ifoto yiwe ndayicape ari kuri Pasika ndayichapa et puis on est allé à l'église là-bas kuri Rocher turayimoha rero ce jour-là en fait c'était le début ya carrière yanje sinari bwatangiye no gucapa sinari bwaje no kwishuri muga manière yaguma ndaba umva d'une manière satisfaite nyene yari satisfait na kadone na moi bon je me souviens bien ni vyari no vyata byari chafye nayo mbere mugabo avec mon âge muri 2012 nari muto sana j'étais trop petit rero yivanye n'imyaka nari mfise n'ukuntu nangana n'ukuntu nari meze yaguma gyoyegwa tu yaguma ndaba twenga umwanya wose tu ico kintu ça m'a marqué dans ma tête rero maze kubona liga commande Speni iragaruka
et puis j'ai profité kuri ga tableau nyene mu kuyimuha nshiramwa aga texte kiwanje ndamwibutsa muri 2012 je suis ce petit là yagucafye à l'époque tu vois et genre une ngivyo et ma tout feedback nyene aherongeka abwa merci puis naryohewe ibintu nk'ivyo tu ndaryoherwa c'est ça feedback yarimeze neza ego neza sana sana ko yararyohewe arabinikana kuri message urumva esa ni ikintu ciza waronse niba ku gihugu capa abaririmbyi baje bava mu gihugu ca Tanzania abona bose n'abandi ni yari Juma Jux hamwe na Vanessa Mdee bro kiya gihe ni wowe wavuze ati reka ndabacape canke naho nyene yari deal oya ko vyerekeye aba celebrity ariko no mwanda bigira ni ça fait partie ya tactique ya système yanje de travail tu vois en fait ça remonte ni kwishuri yari projet napanze ni kwishuri navuga je veux me faire connaître ndabigenza gute fise audience noye audience yanje à l'époque j'avais kuri page yanje ngena nifise nka 200 personnes qui me suivent alors si ni vyaje kubera bariya ni ibintu vya kera nacafye bafizo muri 2016 Alvin Smith namucafye muri 2016 ni benshi urumva ça fait partie ya tactique ko umustar bafise audience niniya umucafye agapublia every bonona abantu benshi jemba nkeneye kumenya bage baririmbyo capa basi baragira feedback baragira hagatima kuvuga ati uno mupeti yagize yitanze yakoresheje ubushobozi bwiwe reka natwe tumusupporting muri bugwe ubushobozi dufise canke nivyo nibiherera kuri merci bimeze gute tubwiza ukuri abandi artistes barabira akarorero bavuga ati kumbe nuko bimeze bon en fait ça dépend no artiste mugabo kuri jewe si merci canke je bandiko ndondera ga audience yiwe bagi abantu biwe niyo target ya mbere rero renda exemple par exemple James Hanif c'est wewe urankunda genre tu uraryoherwa mbonye ukunda ibyo nkora tu veux me donner un cadeau tu vois ukaza ukayima je ndi umustar fisa malade mugani kuri ya nife yanje toi tu me donnes un cadeau ncandaga amafaranga kubera amaye cadeau ari cadeau ni cadeau rero muri bagya bastar Sauti Sol ba Jux bande n'abandi benshi n'abantu en fait j'ai ndavisa sincha pas juste pour dessiner je vise cherche mon star je vise l'audience je vise son audience rero il faut que je vise son audience mu mwanya mwiza ndayimuhaye muri concert mbandonse abantu bonga ndonse chance akayiposting chandonga n'abantu biwe bo hariya je ayipostinze tout kuri je suis satisfait mbonye niga sourire kuri visage au moment de voir ndamuhaye œuvre il sourire tout kuri je mba ndi satisfait agize rero akayiposta rero pour moi c'est l'excès rero ibyo by'amalare cyangwa iby'ibiki je me souviens même kuri l'événement ya Sauti Sol quand j'ai comme événement mvugana n'aba arrangeur bagi organiser ama événement et à l'époque c'était Buja Light Up turavuganye bambye none pour ce dessin chaque malare cyane ndabwiye non tu vois objectif yanje ni une promotion rero si tu me donnes l'argent sans me promouvoir wapi non ça va 500 balles cyangwa 1 million wapi donc j'ai choisi la promotion mugabo après promotion quand ça sera posté comme ma plateforme yawe c'est Twitter, Instagram, Facebook genre et puis après à ma feedback yaje après à ma publication na bandi je me souviens même na ça bien là posté à l'époque on va naronse audience nini yakurusha aga mafaranga nashaka gutora il me proposait de recevoir l'argent et puis je donne tout uko nyene sans promotion. And it's a great thing. Yes, watubwiye yuko hano mu Burundi dessin nirashika kuyanambwe nziza ishimishije sivyo habuze ikibazo gihagaze kuri bandi ni iki cokogwa kugira natwe dushoboye basi gutera imbere kujya ba Picasso
ibintu byinshi bitandukanye natwe tugere kuri ya step ishimishije habuze iki ni igiki cyo kugwa ku bwawe bon bivaye n'ivyo abantu bavuga bavuga yuko abantu bo mu gihugu bataruguruka muga pour moi sinibaza ko ari ico kuri jewe n'umu artiste biva kuri twebwe nyene urumva vyose bizova muri efforts wacu twe turaba influencer ntutegeza kuba kwiga bakunda ibintu by'iwacu c'est juste une question d'effort nivyo ndimwo rero gukora yes nivyo urimwo wibaza yuko ukubikora wenyene cyangwa uri kumwe n'indi team y'abantu bacapa muvuga ati reka tuje hamwe hama dukore kino kiko kuko ni ikintu kigoye ntushobora kugerageza kuba influencer bose uri wenyene bisaba kurondera abandi bantu muja hamwe ivyo bintu waravyiyumviriye nimba waravyiyumviriye uzobikorana n'abandi en fait question team ni ikintu mwana yumvira kenshi ndafise bamwe abantu dukorana mugabo ni turi team officiel aya ndafise abantu dukorana dufashanya duhanahana ivyumviro urumva question team c'est pas un problème kugira umuntu atera imbere rimwe bu right now ndafise abantu dukorana ndafise atari bake dukorana ko plus tu reçois plus uba obligé gutanga kugira nibikunige tu vois inje gituma team ya mikenerwa misi yose yes nkuko mubibona ikiganiro kiyengene ni Fresh Talent ndacekwe na Daniel Arts Dani tugiye muri cya gice cya nyuma cy'ikiganiro cyacu cyo naco sikindi ni TikTok ni gice utegerezwa kwishura uterinze kwimvira ibintu byinshi you ready I think I'm ready aracari muri thinking naraba ready neza you ready I think I'm ready mga you wanna try ibintu dusanzwe tubaye mu buzima busanzwe mugabo si ikintu cyose umuntu atira attention si ikintu cyose umuntu atira attention ashobora kuba ndakibona miso cyangwa ndakizi mugabo tira attention muri seconde imwe biragoye mais vas-y je vais nagira ubwoba yes nk'ikibazo cya mbere no kubaza ndashikene umbwire psychopathe majambo yose alphabet zigizwe na psychopathe oh là là psychopathe P S Y C H sorry ok P S Y qui attends Chamunaniye cyangwa kiramunanira dusubiremo kandi psychopathe alphabet zirangwa psychopathe okay P S Y C O P A H E Reka donc sort psychopathe P S Y C H O P A T H E E. Mais j'ai enlevé le H. Oh là là. Yes, mwumvise ikibazo cya mbere cyamunaniye katuje mu kibazo cya kabiri. Je veux savoir la capitale de Ghana. Ghana, capitale de Ghana ni Accra. Okay, turagitoye cyarimo. Kibazo cya gatatu ndakeneye undirimbire indirimbo ndazakubwira l'artiste arazwi ni indirimbo yabaye hit hano mu gihugu cyacu sivyo ndakeneye undirimbire indirimbo ya Muhammad Alvin Smith. Attends d'abord. Bon, je de mon peintre, on va indirimbo razumviriza ndazumviriza mugabo umwanya wo kuzimemoriza rero nugoye mugabo mandazumviriza ida iyo ndirimbo ndayizi mais les mots par mot la lyrics nayo nzi top mugabo ndashaka aka entrenyene ndakazi nyene tukagire ko rero dukeneye aka entre dukeneye kurimba byata aka entre gusa kamwe karugira rujwi tu gerageza aka entre gusa entraîner ngo bwa mbere tawuriye kuri IG umwana nancike
Yes, mwumvise yuko yatuye ibibazo bibiri yananiwe n'ikibazo kimwe urumva ni 2/3 ni bon ibintu bimeze neza nk'uko mubibona ndacyari na Daniel mu kiganiro cyacu ndibaza yuko this is the right time kugira ico ubwiye gwagwaruka rukora gukurikirana gwagwaruka rufise passion yo gucapa mbwa akavuga ati est-ce que no bihera he ninde ashobora kuma idée ninde ashobora kuma vision ninde ashobora kunyereka inzira yaho no hera nakaye kajambo bashikiriza wa mupeta powesheje mwisite arafise talent mugabo arabuza bayihera arabuze inzira yo camwe kugira ashobora gutanguza talent yiwe ayerekana abarundi ayerekana n'isi yose wowe wararose iryo bakwe abantu turakuzi turabona à quel point you are doing well right now muri industry ya +257 bro gira ico umubwiye wa mujena hari hose ya baje kibazo ciza kuko ikintu navuga jewe mu bisanzwe si tu veux savoir quelque chose si tu veux savoir quelque chose il faut kuciga kandi kukirondera kandi il faut t'inspirer kuko twese abantu bose on s'inspire des autres jewe kugira ngira ma recherche en fait je fais des recherches tous les jours presque tous les jours niga kuri internet ngira ma recherche quand ndazi il y a des artistes bansumvya ahana kure donc je dois m'inspirer donc et en plus muri art ya kabiga pour apprendre tu n'as pas besoin yuko uwo muntu nyumva nibisaba yuko umuntu ushaka ko kwigisha nibisaba yuko muba muri kumwe quand il publie quelque chose quand il fait des vidéos urashaka kwinspira facilement nivyo namangira nico d'ailleurs niyo objectif ya mbere iyo wanje go posta kuri ku marezo kuko ndazi nyene ko bingora nanje ikintu cha timing nico gituma utaronsa akajyo ko kumbona live ashaka kwinspira ku marezo yanje ku marezo donc si tu veux savoir quelque chose il faut t'inspirer baje ku marezo barondere bakora ma pratique menshi ndashaka ko bwiye ko atamusi numye ohera na chashikini na kimi na uko barakano ko burofa mugana musi ohera na chashikini jusqu'à maintenant ndashaka kubwira ico kintu urumva rero shaka kumenya ikintu rakirondera hari mu artiste mu Burundi akwinspira mu artiste mu Burundi ya ni benshi mwa batatu gusa ni benshi mbere sino badondagura ari abartiste benshi banyispira en fait bagiye bose urubona baposta ma œuvre yabo ku marezo bagiye bose ama œuvre yabo manda yarabo et d'ailleurs manda ya partage quand il poste quelque chose ndashaka kuba ndi mu bambere bashaka bajeme urumva et quand si je j'aime pour rien je regarde j'analyse murangira na zoom. Tu vois, donc je m'inspire de tout le monde. Il y a Abachapa na stilo, il y a Abachapa Shirangi, je m'inspire de tout le monde. Yeah. Hariyo support muhana muri migaba artiste, hariyo gwa rukundo muri kana support ngini to nduvuga ati Dani aracafye sindi sonse kuri posting ico yacafye cyangwa ico yagize iki. Hariyo rukundo entre vous. Ya support irahari. Sana. Support irahari sana d'ailleurs kuba ibintu bigeze ngaha ko ba journaliste batanga kuturondera ça montre que ça peut ihari nyene no bato adosharinga sana ugiye no kuri plateforme yanje ugiye no kuri Facebook tu vas t'apercevoir que quand ama every mention agenda partage et on se partage je abantu biwanje je nfise communauté abantu barenga 18000 kuma réseau yanje yose iyo communauté yanje si yo communauté ya $20, si yo communauté ya Ishi, si yo communauté ya Jérôme Trackfit Triomphe. Quand je partage avec ma communauté, œuvre yu mon artiste, communauté yanje shibona œuvre yiwe na capacité y'urumva. Nico gituma nawe yawafise abantu 2000 partage n'abantu nka sinobura abantu nka batanu basi bamenye ibintu by'ibanje urumva. Donc on est obligé kugira ibintu byacu bitera imbere. Yesu wa muntu akaradukurikirana akeneye kugwa support akeneye kugufasha kugufata mu mugongo wa muntu akaradukurikirana avuga ati uno mutipe no mukurahi urashobora kutubwira platforms ukoresha ugira kuna tubwira n'amazina ukoresha. Et en fait nkuko nabivuze muri présentation naho nitwa Daniel Kibamba ugiye ku ma platform yanje yose ni Daniel Art niryo zina nkoresha mu kazi Daniel Art ku ma réseau yose Dani avec N imwe na Y. Dani, Daniel, Art, A-R-T. Tu vois, ugiye kuri Facebook, Instagram, Twitter, même na YouTube, usanga ko iryo zina. Turamenye abartiste bari international baracapa bagashira ko ibikorwa vyabo kuri YouTube.
ibikorwa bya tuzobisanga ryari kuri account yawe ya YouTube bro? Et d'ailleurs, ça fait partie du projet. Kuko nshaka kwagura imbibe. Voilà. Projet YouTube vraiment. Il ngaha. Il ngaha. Ari ibintu nyene ndiko ndarondera nyene ari utuntu toya nyene tubura kugira iyo projet tangure. Sinon c'est le projet est en cours vraiment. Plan zawe z'umwaka 2021 nizaye? 2021 icyambere kiri mu mutwe ni expo yanje. Je prépare ça depuis 2 ans. 2 ans de connaître l'expo. Et niyo plan uvuga yuko iri très important. Izimbere izindi bindi naje nibisanzwe to so YouTube ibindi ku ama t-shirt yanje genre ama t-shirt d'ailleurs kafatira kanya. Voilà, ini t-shirt yanje. Yes, this is exclusive interview arabitubwiye ini t-shirt yiwe. Ndabona ko Art for Life. For life. Na kintu cadandanye art kirimwo. Donc c'est Art for Life, c'est pour tous les artistes, aba musiciens, umuntu wese azi yuko tala yiwe ituma abaho. Cyangwa umuntu akunda tala yundi muntu, genre c'est pour tout le monde. Abantu bose bakunda amatala, tu vois. Weekend yo isanga heyo ikura hehe? Pour le moment ini projet ni brouillon. Ini yo nyene hari. Nabanje ndayicapa ngira conception yayo. Aha. Tu vois. Ini conception. Ini kaye yo kuzura capiramo gose. Akanuko skaje mu mutwe kose ndagashaka ngaho. Donc je traîne avec ça presque partout. Nika twereka abakunzi wa Siren Vibes TV. As you see, ini kaye azarashaka ibintu ideas zose zishaka kuri ikaye nkuko mubibona nganye ni Art for Life niyo tubona nga kuri t-shirt yiwe yabitubwiye umuntu wese uzi ko ukora art ufite talent. The time is now bro, the time is now Masiro. Tumurondere ni Daniel Art. Tubwiye story about this t-shirt bro. Tuzozironka ryari, tuzoja ku isoko ryari? Bon, et t-shirt en fait yacaye muri projet. J'essaie de chercher des partenariats n'onyevyo. Mugabo very soon izosohoka nageze kubipublia mugabo birafa ukuntu mais cette fois-ci nagarutse mfise ayandi ma idée et d'ailleurs je vous promets que i design mubona ngaye izozirahinduka chaque année izozirahinduka kuko ni ibintu negura jeje nyene ni ibintu ncapa kintu je nagecafye. Donc question ya design n'y a pas de problème. Asigaye kuko ndonka tu umuntu dukorana kugira ibintu bigende bien. Yes, that's the great thing. By the way, nitako tuvugana ndiko ndacapa arakana nacache genre agakroki unyene kroki rapide tu. Wanu yakara. Hey, she was something new, man. Hey, yakara anchapa wanu bima. This is a surprise. Ivuye kwa Daniel Art. Twaba turakora ikiganiro, twaba dukora interview, mugabo yarari busy akaranchapa bro. He talent. Twashobora gucapa kuri avuga. Bon, ego. Namye ndabivuga ko twabikora ku ishuri kenshi sana. Chaque vendredi, nivyo twaba turimwo. Reka kwanza ndabwire merci beaucoup. De rien. Burundi turashoboye bantu bimana, Burundi turashoboye kandi that a great thing bro. Jenzo komandondero rugaro rufite talent zitandukanye. Ndarubazanira mubibona. Ubu ni Daniel Art. Eish. Jean aka naka nika ko kutura chapa tu. Ya yo ni carnet de dessin. Et d'ailleurs anyanzo ndashiramwe ama idée pour mes tableaux. Reka turayo andi manani umaze kugira. Donc nishasha iyo ari carnet yanje depuis 2019 niyo nagenda naho sari mu buzima bwanje bwose. Genre akantu kose kanje mu mutwe ndagashiramo ngaha. Préparer à des tableaux ziwanje mes propres idées. Tu vois, il y a une différence entre les commandes et les tableaux à exposer. Les tableaux exposés et les tableaux j'ai fait des recherches, niyumvira ikintu nzocapa cerekeye iki gifisihe message ahamangisha ndondera umuntu bijanye niyo tableau yiwanje tukavugana cyane cyane nkunda gukoresha aba mannequin aba model bande nari amannequin tumaze gukorana tukavugana nkamupeya
nkamucapa et puis œuvre wanje nkayibika et puis exposer plus tard, tu vois, ibintu nk'ivyo. En tout cas vraiment mimi nafurahi sana. Nafurahi sana sana. Kandi ikindi kintu tumurondere abantu b'Imana, tumurondere tumuhe deal, tumuha kanoti nawe ashobora kwibeshaho bivanye n'iyi talent afise. Mu mico y'ikirundi turamenyereye kuza turatasha abantu batanu. Bavyita big shout outs. Ubwira abantu batanu uvuga ati jewe uyu muntu ndakuramukije naka hello naka hello. The time is now, the floor is yours, bro. Abantu batanu. Ukeneye ko ndakongera bonus barahari ni wait. Yes, ndagwaye abantu batanu. Chifise abagenzi benshi. Apa y'abagenzi bashobora kuvuga na famille uvuga ati abo naza kuvuga, je pense qu'ils vont être jaloux, donc je vais le faire en général. Donc kuvuga en général to shout out yambere ni kuba Jama bo mu cité. Yeah. bo mu Nyakabiga. No, umba mugyosha. Uwo mugyosha ni bon. Navuye kera donc aho mugyosha tubana hama bakabiri n'aba artiste dukorana. Aba artiste dukorana aba gatatu n'aba client yuwanje. Okay. Aba client umuntu asazi ko amaze kunshorera. Merci beaucoup. Aba kane en général là ça va être un peu difficile tu vois. Abakane n'abantu bahora bamfasha ama support ama partage ahora nabicurise Ni bon. nabicurise inaheza cubikiruku abanyuma c'est ma famille famille abantu barapartage kuko partage nizo zituma abakiriya bambona. Ziga partage ko umuntu ahora afata akanya gasharinga post yiwanje kuri stati because we never know ari umuntu usanga afise abantu 50 kuri stati n'undi afise 200 n'undi afise 150 wivana na audience ufise kuri WhatsApp. Donc quand tu partages là tu fais une chose ikintu nyene ciza sana cyofasha umwana w'igihugu gutera imbere. Reka ndagushimira umaze kudukurikirana, reka ndagushimira umaze gukora subscribe, like, share ku biganiro tubashikiriza. Merci beaucoup. Inyuma MIC yari Boss for real hamwe na Danny Daniel Art. Peace out. Siren Vibes TV.